रियांस मोटर गाड़ी रखुन जितु 100टा सेपटे अपेक्षा केवल आप टिप्रु स्टार्ट हो गाड़ी 50,000 डाउन पेमेंट 50,000 टकर BMW अच्छे XUV700 थार जोड़े अच्छी भर्ना SX डीजेल भी अच्छी चन्नुपाला सब देखिए गोटे वीडियो अच्छे। नमस्कार फ्रेंड्स मुझे साथ कर चिन्वा रिल को रियांस मोटर चितु भाई आमर कह फुल झड़ी ऑफर पूरा रम डाटसन भाई रेडी को केते 1 लिटर इंजिन 50,000 डाउन पेमेंट फाइनल प्राइस 195 19 मसर गाड़ी आउ किया सोनेट भाई केते आसीओ रेडी 2021 मसर ऑटोमेटिक पेट्रोल फाइनल प्राइस 6,30,000 डाउन पेमेंट 1 लाख टका फोर्ड इकोस्पोर्ट व्हाइट कलर भाई केते आसीओ 2019 मसर अछि पूरा टॉप मॉडल गाड़ी फाइनल प्राइस 4,90,000 डाउन पेमेंट 1 लाख टका देबे। तापर हमर ट्यूब सिल्वर टा केते आसीओ सिल्वर T6 प्लस 2018 मसर गाड़ी फाइनल प्राइस 4 लाख टका डाउन पेमेंट 1 लाख टका देबे। और पोलो डीजेल अछि 190,000 टका नै परिबे 13 मसर गाड़ी रहबो डीजेल हाईलाइन फास्ट ओनर गाड़ी। तापर पछे अपन नालिया पोलो भी गुटे अछि नालिया पोलो रो फाइनल प्राइस हो 3,90,000 पेट्रोल 2016 मसर गाड़ी फाइनल प्राइस है 3,90,000 डाउन पेमेंट 1 लाख टका। तापर भर्ना डीजेल सनरूफ 19 मसर गाड़ी अछि सनरूफ डीजेल आज्ञा फाइनल प्राइस है 6,10,000 डाउन पेमेंट 1 लाख 20। माइलेज केते आउछ भाई माइलेज 20 प्लस मानुअल अछि ता पाखरे हमर कह पोलो ये पोलो रो दाम रहइबो 3,90,000 फाइनेंस हे परबनी कैश नबो पड़ो। ता पाखरे इनोवाटा भाई इनोवाटा रहइबो आपनको 2015 नवेम्बर गाड़ी फाइनल प्राइस 6,30,000 डाउन पेमेंट 1,30,000। से बुलेट पेट्रोल बीटी एटा 2014 मसर खाली 80,000 टका दे दो 80,000 आउ हम कस्टम पोलोटा केते अछि भाई पेट्रोल कस्टमाइज पोलो बा 3,90,000 3,90,000 फिक्स प्राइस आउ इटियोस डीजेल डीजेल 1,70,000 2012 मसर गाड़ी डीजेल। ता पाखरे अछि हुंडा अमेज रहइबो 2020 मसर गाड़ी फाइनल प्राइस 4,40,000 पेट्रोल SMT वेरिएंट पाइबे। आउ फ्लूइडिक भरनाटा फ्लूइडिक भरना 2014 मसर SX वेरिएंट रे पाइबे डीजेल डीजेल आपन को रहइबो CRDA इंजन फाइनल प्राइस हो जिवो 3,50,000 फाइनेंस फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। आ होंडा WR भी ग्रे कलर WR भी 4,90,000 रे नै परिबे 17 मसियर सनरूफ सब फीचर्स मिल जिवो आपन। ता पाखरे हमर कहबा होंडा अमेजटा सेटा नै होंडा अमेज 5 लाख टका आपन नै परिबे 2018 लास्ट रो टॉप मॉडल गाड़ी पुश बटन आलो व्हील सब फीचर्स पाइबे सब फीचर मिल जो। तापर हमर कहबा डस्टर रोड अछि ऑटोमेटिक पेट्रोल डस्टर ऑटोमेटिक पेट्रोल 2019 मसियर गाड़ी 4,30,000 30 फाइनेंस भी हबो फाइनेंस ओनरशिप भाई के दिन लागुची कैश नेले 1 वीक रे लागिवो फाइनेंस करियो 15 रु 20 दिन समय पाले मास भी लागिबो। गुड मेन कथाटा कहय भूल जाई जे आपण 42,000 टकार भी गाड़ी अछि सेटा भी देखिया एटा हमर कह भाई इयनटा केते अछि 2,30,000 फाइनल प्राइस 18 मसियर गाड़ी डाउन पेमेंट 50,000 टका देबे। अमेज पेट्रोल भाई केते अछि एटा आपन 23 मसियर गाड़ी फाइनल प्राइस 6,20,000 SMT आसी हो ना SMT। आ 40,000 गाड़ी सॉरी 42,000 गाड़ी आपण देखि पारती अल्टोटा भाई को ईयर अछि एटा आपन को आउ 2 मास पर आरआर करिया पड़ो फाइनल प्राइस 42,000 टका देबे। 42,000 पावर स्टीयरिंग LXi LXi रहउची आ गोटे गाड़ी देखु स्कॉर्पियो 2030 पद आरआर हेगी अछि टॉप मॉडल VLX फाइनल प्राइस 2,30,000। ता पाखरे हमर कह भाई होंडा सिटीटा केते होंडा सिटी मात्र 25,000 किलोमीटर चलछि डॉक्टर ड्रिवन गाड़ी रहबो 13 लास्ट गाड़ी बढ़िया कंडीशन इंटीरियर देखु मात्र 3,70,000 फिक्स प्राइस 3,70,000 लो ड्रिवन कार रहबो 25,000 जेन्युइन किलोमीटर चलछि कंडीशन बहुत बढ़िया 3,70,000 वन शॉट पूरा सिंगल प्राइस है। औराटा भाई केते देबे औराटा 4,70,000 दे देबा 20 मसर गाड़ी देखंदो ओरा 4,70,000 ना 20 ईयर अछि 20 मसर गाड़ी केते टिपी लागबो एटा लक्ष टका टिपि दबो पड़ो लक्ष टका होंडा अमेजटा भाई केते होंडा अमेज रहबो 2022 लास्ट रो टॉप मॉडल VX वेरिएंट हां फाइनल प्राइस रह जिबो आपन को मात्र 6,30,000 डाउन पेमेंट 1,20,000। सियाज डीजल भाई केते आसीओ 4,70,000 टका JDI प्लस डीजल रो पूरा टॉप मॉडल आ पोलो पेट्रोल भाई पोलोटा 3,40,000 टका 17 मसिर हाईलाइन पेट्रोल। तापर i20 सनरूफ केते आसीओ भाई i20 सनरूफ रहबो 6,95,000 2021 मसिर टॉप मॉडल आस्टा ऑप्शनल। ता पाखरे हमर सोनेट तो देख दिसन फोर्ड इको बूस्ट फोर्ड इकोस्पोर्ट्स इको बूस्ट रहबो 19 मसिर टॉप मॉडल गाड़ी पुश बटन डायमंड कोडिंग सब पाइबे फाइनल प्राइस 4,90,000 डाउन पेमेंट 1,00,000 ड्राइवर व्हाइट कलरटा ड्राइवर व्हाइट कलर 19 मसिर गाड़ी रहबो 7 सीटर RXT फाइनल प्राइस रहबो आपन 4,30,000 डाउन पेमेंट 1,00,000 टका। मस्टर्ड येलो अछि RXZ आपन को रहबो 23,000 किलोमीटर ड्रिवन 2022 मसिर टॉप मॉडल ड्राइवर फाइनल प्राइस 6,50,000 डाउन पेमेंट 1,50,000। आ ब्लू कलर ड्राइवरटा केते ब्लू कलर ड्राइवर रहबो 2019 मसिर गाड़ी RXT फाइनल प्राइस रहबो 4,70,000 डाउन पेमेंट 1,20,000 ता पाखरे एठी आपण ब्लू कलरटा भाई केते वर्ष फाइनेंस ब्लू कलर आपन को 4 वर्ष में फंडिंग हे परबो 2019 नवेम्बर गाड़ी ब्रिजा डीजल केते आसी ब्रिजा VDI आफ्टर मार्केट आपन को आलो ही लागी जी डीजल डॉक्टर ड्रिवन कार रहबो फाइनल प्राइस 5,50,000 डाउन पेमेंट आपन को 1,30,000 फिक्स प्राइस रहबो। आ सियाज हमर अछि पेट्रोल स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल 2021 मसियार डेल्टा वेरिएंट रे पाइबे फास्ट ओनर पेट्रोल कार और फाइनल प्राइस जे 6,20,000 डाउन पेमेंट 1,20,000 टका दबो पड़ो। भरना 24 रो भरना टॉप मॉडल सनरूफ कार रहबो फाइनल प्राइस 11,20,000 डाउन पेमेंट 1,50,000 टका। ता पाखरे हमर 5 वर्ष भी फाइनेंस हो फाइनेंस हो बोलेरो नियो अछि टॉप बोलेरो नियो N10R 2021 मसिया गाड़ी फाइनल प्राइस हो आपन को मात्र 7,50,000 फिक्स प्राइस डाउन पेमेंट 1,50,000 टका देबे आराम से 5 वर्ष ये भी फाइनेंस हो फाइनेंस हो। आ हमर ब्रिजा ZX रे अछि
ব্রিজা জেডএক্সআই ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜେଡଏକ୍ସଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଜେଡଏକ୍ସଆଇ ପ୍ଲସ୍ 6,90,000 ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଯିବ। ହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, ଟପ୍ ମଡେଲ ଗାଡ଼ି, ଟାୟାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟେରିୟର ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ 6,90,000 690 690 21 ମସିହାର ଗାଡ଼ି ଜେଡଏକ୍ସଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓନର ଟପ୍ ମଡେଲ ଗାଡ଼ି। ସିଆଜି ଡିଜେଲ ଭାଇ କେତେ ଆସିବ? ସିଆର୍ ଡିଜେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ 4,70,000 2017 ମସିହାର ଜେଡିଆଇ ପ୍ଲସ୍। ଆମର କହ ଭାଇ କୁଇଟା କେତେରେ ଦେବେ? କୁଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା 2,80,000 2020 ମସିହାର ଗାଡ଼ି, ହଁ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ହ୍ୱାଇଟ କଲର ବାଲେନୋଟା ଭାଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ବାଲେନୋ 4,30,000 ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍, ଡେଲ୍ଟା 2017 ମସିହାର ଗାଡ଼ି। ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସିଲଭର କଲର ବାଲେନୋ 4,70,000 ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ 18 ମସିହାର ଆଲଫା ପେଟ୍ରୋଲ। ଆଉ ଆମର କହିବା ଭାଇ ଏଇଟା ଅଛି ଡିଜେଲର ଏକ୍ସେଣ୍ଡ ଡିଜେଲ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ 17 ମସିହାର ଗାଡ଼ି 3,10,000 ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍, ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ କେବି 100ଟା କେଭିଟା 2,90,000 ନେଇପାରିବ 18 ମସିହାର ଡିଜେଲ 6 ସିଟର ଗାଡ଼ି। 6 ସିଟର ଆସିବ ଭାରି। ତା ପାଖରେ ଆମର କହିବା ଡିଜେଲରେ ବି ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ସବୁ ଡିଜେଲ ଭିଡିଆଇ 2017 ମସିହାର ସୁଇଫ୍ଟ ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 3,30,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ 1,00,000 ଟଙ୍କା। 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ରେଡି କୋଟା 1,70,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା, ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 1,70,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଅଲ୍ଟୋ ଭାଇ ଏଲଏକ୍ସ ନା ଭିଏକ୍ସ? ଅଲ୍ଟୋ ଏଲ୍ଏକ୍ସଆଇ 2017 ମସିହାର 2,05,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍, 50,000 ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ। 50,000 ଟଙ୍କା। ଡିଜେଲ ଡିଜେଲ ଭାଇ କେବେ କାର ଭିଡିଆଇ? ଡିଜେଲଟା 2016 ମସିହାର ଗାଡ଼ି, ହଁ ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ 4,00,000 ଟଙ୍କା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ନେବେ ଆମେ 3,90,000 ଦେଇଦେବା 3,90,000 ନା। ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍। ତାପରେ ଭେନ୍ୟୁ ଟର୍ବୋ ଭାଇ କେତେ ଆସିବ? ଭେନ୍ୟୁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ 5,70,000 20 ମସିହାର ଗାଡ଼ି, ଟପ୍ ମଡେଲ ଗାଡ଼ି ରହିବ। ଆଉ ନେକ୍ସନଟା ଭାଇ କେତେ? ନେକ୍ସନ୍ 18 ମସିହାର ଅଛି, ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 4,70,000। ଡିଜାୟାର ଟୁର ହ୍ୱାଇଟ କଲର 1,90,000 ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍, 50,000 ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ୱାଗନର 19ର କେତେ ଆସିବ? 3,30,000 ଭିଏକ୍ସଆଇ ଫାଷ୍ଟ ଓନର, 50,000 ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ନେଇପାରିବେ। ଫୋର୍ଡ ଫିଗୋ ଆସିପାରେ 20 ମସିହାର ଡିଜେଲ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି, 2,50,000 ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍, 50,000 ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ତା ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବ୍ରିଜା ଜେଡଏକ୍ସ ଏବେ ଟପ୍ ମଡେଲ ଅର୍ବାନ କ୍ରୁଜର ଟପ୍ ମଡେଲ ଗାଡ଼ି ଅଛି, 2022 ମସିହାର ପେଟ୍ରୋଲ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି, ଆଜ୍ଞା। ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ହେବ 6,95,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ହୋଣ୍ଡା ଆମର କହ ଜାଜ୍ ହୋଣ୍ଡା ଜାଜ୍ ରହିବ 3,80,000 ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍, ହଁ 2017 ଅକ୍ଟୋବର ଗାଡ଼ି, ଆଜ୍ଞା। 1,00,000 ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ 3,00,000। ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ ମୋବିଲିଟା କେତେ ଆସିବ? ଡିଜେଲ ଡିଜେଲ ଟପ୍ ମଡେଲ 14 ମସିହାର ଗାଡ଼ି 7 ସିଟର, ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ 3,30,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ 1,00,000 ଟଙ୍କା। ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ସନ୍ରୁଫ এটা 3,50,000 ফাইনাল প্রাইস, ওডি নম্বর সনরুফ। ଆଉ ଆମର ହୋଣ୍ଡା ଆମେଜ কমর্শিয়াল କେତେ হোন্ডা ଆସିବ? আমেজ আপনার রহব 2022 লাস্টর গাড়ি আপনার রহব, হ্যাঁ। আর ফাইনাল প্রাইস আপনার রহব মাত্র 6,00,000 টাকা। 6,00,000 ଟଙ୍କା। ତା ପାଖରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାୟାର ବି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭାଇ। 3,10,000 টাকা ফাইনাল প্রাইস, ডিজায়ার পেট্রোল ভিএক্সআই 15 মସିହାର গাড়ি, ଆଉ ফাইନାন্স কেতে হব? ফাইনান্স 1,00,000 টাকা দেলে হয়ে যাব। তারপরে ডিজেল অটোমেটিক সুইফট দরকার আমার থার্ড জেনারেশন বালা ডিজেল জেডিআই অটোমেটিক 19 মସିହାର গাড়ি, আজ্ঞা। ফাইনাল প্রাইস হয়ে যাব 5,20,000 ডাউন পেমেন্ট 1,00,000 টাকা। 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ବୋଲେରୋ ନିଅ ଭାଇ କେତେ ଆସିବ? ବୋଲେରୋ ওটা আপনার ଦେଇদেবা 7,60,000 760 22 মସିହାର এন্টেনার টপ মডেল গাড়ি, XV5 ডবল XV500 3,50,000 টাকা দেবা 13 মସିହାର গাড়ি। ଆଉ ବୋଲେରୋ ନିଅ କେବେ କାର? এটা আপনার 6,90,000 ফাইনাল প্রাইস, 21 মସିହାର টপ মডেল B6 অপশনাল। ତା ପାଖରେ ଏଠି ଆମର ହୋଣ୍ଡା ସିଟିଟା ଭାଇ କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି? হোন্ডা সিটি আপনার 22 র ଅଛି টপ মডেল গাড়ি, ফাইনাল প্রাইস 11,80,000 ডাউন পেমেন্ট 2,00,000 টাকা। ବୋଲେରୋଟା ଭାଇ 20 ର ଅଛି ନା 21 ର? এটা 21 লাস্ট র, ফাইনাল প্রাইস আপনার 6,90,000। ତା ପାଖରେ ସେଭୋଲେଟ ସେଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ 1,30,000 রে ডিজেল সরি পেট্রোল 13 মସିହାର ফার্স্ট ওনর পেট্রোল কার। আমেজ ডিজেল এটা ফাইনাল প্রাইস হয়ে যাব 3,80,000, ডিজেল 18 মସିହାର গাড়ি রহিব, ডাউন পেমেন্ট 1,20,000 টাকা। ଲଜି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଦେବେ? লজি রহিব ফাইনাল প্রাইস আপনার মাত্র 3,95,000 2017 মସିହାର আজ্ঞା। ডিজেল টপ মডেল গাড়ি, ডাউন পেমেন্ট 1,00,000 টাকা দেবে। ଆଉ ଆମର ଜାଇଲୋଟା 1,60,000 রে ଦେଇଦେବା ଯାଇলো গাড়ি আপনার 160 ରେ। 1,60,000। ତାପରେ ଏପଟେ ସିଏନଜି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର i10 ରେ ନିଅସ ଅଛି 20 ଲାଷ୍ଟ পেট্রোল উইথ সিএনজি টপ কন্ডিশন গাড়ি আস্তা আপনার স্পোর্টস ভ্যারিয়েন্টরে মিলিଯିବ। ইন্টেরিয়র কন্ডিশন भी देखिए, ফাইনাল প্রাইস 4,90,000 দেবে, হ্যাঁ। 35 মাইলেজ সিএনজি গাড়ি আপনার আসব। 35 হ্যাଚব্ୟାକ୍ ରେ। হ্যাচব্ୟାକ୍ থার ଗୋଟାଏ ନା ଯୋଡ଼ାଏ କାଲା ଗୁଡ଼ା ଅଛି କେବେ କାର? আপনার রহব 2023 মସିହାର 4x4 অটোমেটিক ডিজেল, ফাইনাল প্রাইস 12,50,000 ডাউন পেমেন্ট দেওয়া পড়ব 2 ରୁ 3,00,000 টাকা 3,00,000 ଟଙ୍କା 5 ବର୍ଷ ବି ହବ ଫାଇନାନ୍ସ। ହେଇଯିବ। ତା ପାଖରେ ଅଛି 22 ର ইয়ে বি 22 ର 4x4 ডিজেল ম্যানুয়াল রহব, আজ্ঞা। 40,000 কিলোমিটার ড্রিভেন রহব, আইরন বম্পর আপনার আফটার মার্কেটে আপনার ইনস্টল হয়েছি, বহুত গুড়ে ফিচর্স গাড়ি লাগিছি, পিপিএফ হয়েছি, ফাইনাল প্রাইস 12,50,000 ডাউন পেমেন্ট 3,00,000 টাকা। তারপরে XV7 ডবল ଅଛି X7L ডিজেল অটোমেটিক XN7L ডিজেল অটোমেটিক লক্সারি লাইন ଅଛି, ডক্টর ড্রিভেন গাড়ি ଅଛି, ফাইনাল প্রাইস হয়ে যাব আপনার 18,90,000 আজ্ঞা। 68,000 কিলোমিটার ড্রিভেন ନୂଆ হয়েছে, କେତେ ହଉଛି? 30,00,000 টাকা। তার হ্যারিয়র ବି ଅଛି XZ মডেল ये XZ প্লস XZ প্লস ମାନୁଆଲ ର ପୁରା ଟପ୍ ମଡେଲ, ଆପଣ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। 37,000 ଚାଲିଛି, 2023 ମସିହାର ଗାଡ଼ି, ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ 16,80,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ 3,00,000 ଟଙ୍କା। ରିଜାଟା କେତେ ଆସିବ? ବ୍ରିଜାଟା ଆପଣଙ୍କ ଡିଜାଟା ରହିବ 6,50,000 22 ମସିହାର ଗାଡ଼ି, ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି। ତା ପାଖରେ ଆମର BMW X1 14,70,000 ଦେଇଦେବା, 17 ମସିହାର ଏସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ 20D ଡିଜେଲ, 17 ମସିହାର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି। କେତେ ଡିପିରେ ଦେବେ ଭାଇ? 2,00,000 ଟଙ୍କା। 2,00,000 ଟଙ୍କା।
ତା ପାଖରେ XV5 ଡବଲ କେତେ ଅଛି? 4,50,000 2015 ମସିହାର ଗାଡ଼ି 4,50,000 50 କେତେ ଡିପି ଲାଗିବ? 2 ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିଙ୍ଗଲ ଓନର ଅଛି ଆମର କହିବା ଭାଇ ୱାଗନର ଷ୍ଟାର୍ଟ 20 ବର୍ଷର ୱାଗନର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ 4,20,000 VXI ଫାଷ୍ଟ ଓନର ତା ପାଖରେ କପରଟା 4,70,000 ଟଙ୍କା ZXI 20 ମସିହାର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର କଳା ହାଣ୍ଡି ନମ୍ବରଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ZXI ପ୍ଲସ୍ ୱାଗନର ଯେତେ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁଠୁ ଟପ୍ ମଡେଲ ଗାଡ଼ି ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଯିବ 5,50,000 25,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି 1200 cc ପାର୍ସେସି ଆଉ ପଟିଆ ଷ୍ଟେସନ ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ? ଏଇଟା 4,80,000 ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ 2022 ମସିହାର ଆଉ ଏଇଟା ତ ପଳେଇଛି ଆଉ ବୋଲେରୋ ଟ୍ୟୁବିଟା টিভিটা 4 লক্ষରେ ଦେଇଦେବା 2018 ମସିହାର ଗାଡ଼ି ଅଛି 18 ସିଆଜ ପେଟ୍ରୋଲ ତ ଅଲରେଡି ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ ଏସ୍ କ୍ରସ୍ ଡିଜେଲ କେତେ ଏସ୍କ୍ରସ୍ ଡିଜେଲ ଆଲଫା 2018 ମସିହାର ଗାଡ଼ି ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ 5,20,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ 1,20,000 କଲେକ୍ସନ ପୁରା ଭରପୁର ଅଛି ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି 42,000 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ସିଏ ବି ଏସି ଗାଡ଼ି